Unboxing. Give me na. Happy birthday. Thank you, ma. Unsa man ni? Baliktad. Wait, ako. Rag baliktad. Hala, happy birthday kuya. Baliktad. Oblihi. Ano po? Dira, ano oblihi niya mo yan? Nay gonte. Nakasulod na ka? Hello. Siya naman na sleeper. Yes, new slippers. Wow, new sleeper. 37, 38. Ah, 38. Layon ako. Gagmay Kay girl. go. Kay go. Ano sa? Kaya ako na Check today itong ano. Gagmay gay ang Nike, ano? Ano? Na, Eagle. Kaso lang, madak-an siya. Kay may tsada man na 39 yung ano. 38, 39, that's the sleeper. Plus one man na dahil. Ayan pa. Ayan na. Pasok pa, be. Ang sa gawas. Be. Yay! Gawa tuloy sa ito mga gawas. Thank you, ma. Ilang late? Yan, Nadia ang ano. Saan ang nanay? Oh. Like one. Tuloy sa ito, mama. Thank you, ma. Ito na yung istorya. Thank you, ma. What's snow? Thank you, ma. My baby brother. Ano na yun? My baby. Baby, brother. Ano na yun? My baby brother. Ah, okay na? Thank you, mama. Thank you, ma. This is my baby brother. This is my baby brother. He's sitting on the couch.